बस की टक्कर से छात्रा घायल, गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। आसनसोल। नेहा बावरी नामक एक छात्रा रविवार को कुमारपुर से दोपहर में कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए आ रही थी। तभी भगत सिंह मोड़ पर एक बस ने उसे टक्कर मार दी, जिस वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने बस चालक के साथ बस को जब्त कर थाने ले गई। इस बीच नेहा को एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर रविवार शाम को नेहा के परिजन और अन्य लोगों ने भगत सिंह मोड़ पर रोड जाम कर दिया। इनका कहना है कि जब दुर्घटना हुई थी तब बस मालिक ने आश्वासन दिया था कि नेहा के इलाज में जितना भी खर्च होगा वह सब खर्च बस मालिक ही करेंगे, लेकिन अब जबकि नेहा को अस्पताल में भर्ती किया गया है तो बस मालिक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नेहा के परिजनों का कहना है कि जब बस मालिक ने पहले आश्वासन दिया था तो अब वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेहा के पिता एक मजदूर हैं और किसी तरह से उधार मांगकर 1 लाख रुपए का इंतजाम कर सके हैं, लेकिन अब अगर बस मालिक ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया तो बच्ची की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन अपने हाथ तक खड़े कर रही है और कह रही है कि बस मालिक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो वह क्या कर सकते हैं। नेहा के परिजनों का कहना था कि आखिर पुलिस प्रशासन किस लिए है। अगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी तरह से नेहा के इलाज के लिए बस मालिक को पैसा देने पर बाध्य करना चाहिए। अब पुलिस लगा रुपया खा के बैठल है। आज मेरा बच्चा तड़प रहा, कमीना कोलाद अब थान से बोल रहा हमारा कहाँ है मेरा बच्चा तड़प रहा। आज मेरा बच्चा के लिए कोई नहीं है, पुलिस लोग रुपया खा के बैठल है। थाना में ड्राइवर को घुसा के रखा है। बस थाना में बंद, मेरा वहाँ ले चलो, मेरा वहाँ ले चलो बस। मेरा बच्चा का ट्रीटमेंट हो रहा। साला एक पैसा मांग रहे, गरीब आदमी एक पैसा नहीं दिया, मांग के जुगाड़ किए मेरा बच्चा के लिए। आज मेरा बच्चा कैसे तड़प रहा। आज कोई नहीं है। हाँ, तुम रुपया खा के बैठल है। ঘটনা ঘটেছে বাচ্চাটা সকালে কম্পিউটার ক্লাসে এসেছিল। বাচ্চাটা সকালে কম্পিউটার ক্লাসে এসেছিল। আসার পর একটা গাড়িওয়ালা মদ খেয়ে চালাচ্ছিল না কি চালাচ্ছিল, বাচ্চাটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর বাসটা নিয়ে গেছে থানাতে, ড্রাইভার চলে গেছে ওইখানে। বাচ্চা যখন এখানে হসপিটালে আনার পর অন্য জায়গায় রেফার করে, আমরা পুলিশের ওখানে গেলাম। বাসের যে মালিক উনি বলেন আমরা পুরো দায়িত্ব নেব, যা মেডিকেলে খরচা আসবে সেটা সবকিছু দেবো। বলে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। তারপর হলো কি, যখন ভর্তি করে দিলাম উনি ফোন সুইচ অফ করে দিল। থানাতে গেলাম, সকাল থেকে দুপুর হয়ে গেল, আমরা ওইখানে পড়ে আছি। সবকিছু উনাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হবে না হবে, বলছে আমরা কিছু করতে পারবো না, উনি তো ফোন সুইচ অফ। প্রশাসন কি জন্য আছে, প্রশাসন কি জন্য? তাহলে কাজ করুন, বাসটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, বাসটা আমাদেরকে দিয়ে দিন। বাসটা আপনি কেন রেখেছেন? বাসটা আমার ওখানে থাকবে, মালিক তো আসবে। মেয়েটা জীবন অনেক ক্রিটিক্যাল কেস। আমি চাইছি, কিছু চাইছি না, ওর যত মেডিকেলে খরচা হবে বাসের মালিক এসে ওখানে দায়িত্ব নেবে। বাসের মালিক ওখানে আসবে, ওই দায়িত্বটা নেবে, ওই দায়িত্ব পালন করবে। বাসের মালিক কেন পালিয়ে যাচ্ছে? মালিক নেই, মালিক সুইচ অফ করে দিচ্ছে। বাচ্চার নাম হচ্ছে নেহা বাউরি, ক্লাস 11-এ পড়ে। বাড়ি হচ্ছে কুমারপুর। অনেক কষ্ট করে আজ এদিক ওদিক করে 1 লাখ টাকা জমা দিয়েছে। বাবা এরকম দিন মজুরি কাজ করে, ঠিক আছে, 1 লাখ টাকা ধার দেনা করে এদিকে ওদিকে কষ্ট করে জোগাড় করে আজকে দিয়েছে। এখন হসপিটাল বলা কি বলছে এই টাকা তো হবে না। আর বাসের মালিক সুইচ অফ করে দিয়েছে। প্রশাসন কিছু করছে না, প্রশাসন খালি বলছে ফোন করছি, আমরা কি করব, ফোন সুইচ অফ করে দিচ্ছে, এই করে দিচ্ছে, কি করব। আজ যে বাস যাচ্ছে, আমরা এই জিনিস করতে চাই না কখনো, কিন্তু একটা মানুষ এইভাবে যদি হ্যারাস হয়, প্রশাসন যদি ওর খবর না নেয়, প্রশাসন যদি কিছু না করে, কেউ কিছু না করে, এদিক থেকে ওইদিক দৌড়বে, মানুষটা কতক্ষণ দৌড়বে? একটা মানুষ কতক্ষণ দৌড়বে বলুন? আমার নাম হচ্ছে যাদব বাউরি।